Le livre de Luc, chapitre 7, le verset 11 jusqu'à 17. Luc chapitre 17, le verset 11 jusqu'à 17, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie. Comme il entrait dans un village, dit le proverbe à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez-vous montrer au sacrificateur ?» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. 7. 7. 7. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a le peuple. » Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays dans l'entour. Amen. Amen. On applaudit pour la parole de Dieu. Amen, amen. Nous avons dit que kumwisho ya hii mwaka, surtout mois de décembre, vraiment Mungu apate kukukonsole mubyote bilo kunafanya. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il a dit, tout ce que les Gélèques et tout ce que les Gazam, en bref, les sauterelles ont dévoré, je vais les... je vais faire quoi? Je vais remplacer cela. Amen, amen. Je vais les remplacer. Bien te bilibirukwa bien kufwa, te bi remplacer puisque il est armé, c'est mon armée. Même Dieu reconnaît qu'il est multitude ya basoterel. Il quoi ni armée yake, il a rituma contre les enfants d'Israël. Alors, biote bile baranza kufanya, ça ne produisait rien. Pourquoi? Parce que kurukuya bampanjo bale Mungu alikuwa mwenye kutuma ikutusa mu maisha muntu mwingine utezi tu fais tout, ça ne marche pas. Uyo ya kusema ke il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen, amen. C'est comme dans le livre de Malachie, là où Dieu dit, vous me trompez. Mukuleta m'a dit, Alléluia. Ushikwe mon confusion, uyo ya kusema ke lorsque tu marches avec Dieu, Mungu anapasha toujours kukusekirize puisque ushakuwa domaine privé yake. Vile kupale ukitoshe makuta unauza terrain, unauza concession, banakufanisha mamikanda byote banasema makeni. Haustapenda uichike muntu afike tu anze kuyenga muile fashi ile wewe unamwangara pake vya hapana. Hata kama una na makuta pako tashimama. Pako te jempoze. Alléluia. Na pale utashimama pale kuku bale huku unaona muntu eko na fia mpango na muntu ule eko na makuta mais fin de fin unaona ule ashikukwe na makuta na remporter toujours victoire. Sema amen. Pakiako awene kukiacha tu paka hivi. Non non.
Oh njue kuna makuta. Non. Que dire ya Mungu ule asha kubeba maisha yako sa propriété privée yake. Il ne peut pas accepter ya kusema ke mtu wote oyo to alamuke afike anze kucheza na maisha yako anayangaisha kuna huku Mungu eko na mwangaria. No. Hata kama sasa mateza na yangaria uyo ya kusema ke Mungu kyote kile eko nafanya mu maisha yako eko toujours na objectif. Difficulté tushie ni ya kusema ke on ne peut pas comprendre Dieu wakati la naanza cycle yake ya opération mu maisha yetu. Non, on comprend toujours après. Wakati le Mungu ashakwisha opération, c'est en ce moment-là que nous comprenons que njo plan ya Mungu ile alikuwa nayo ndani ya maisha yetu. Alléluia. C'est pourquoi la plupart ya bantu utezi unaanza huku naomba Mungu hivi na hivi, mais après wakati ile Mungu atakufikisha sasa kumwisho anakuonesha maintenant plan yake vile ilikuwa. Utaloma ya kusema que Seigneur je ne savais pas. Alléluia. Alors biote bile bilikuwa bene kufa, bilikuwa bene kuwa détruit, inapasha Mungu restaurer kumwisho wa hii mwaka. Ni kunasema meme atakule kubeler ya kusema ke inapashwa Desembre ikuwe piste ile ta permettre maisha yako ikuwe sa avion wakati ile ta décoller mu 2022 sa tembea tena mubulongo, mais uyo ya kusema ke 2022 itakuya ya mzuri sana. Tout ce que tu vas commencer à faire huku naona vile biku neritelemukia bio binyewe. Sema amen. Aina sisema ke inapaswa fournir ma effort hii mwaka tena na ile mwaka ingine tena ufournir, hapana. Inapaswa na fournir nani ma effort umu mu 2021 mu 2022 unapumujika iku tusamu wakati loko na yenga nyumba austa kuna tena chai vile ranza kuna austa vala vile ranzo vala austa kwa tuna ile furaha vile ulikuwa nayo. Unaona kanyama unauza, unaona kakilato unauza unaona kikwembe unauza. No, akiri yote iko paka saa sima inaisha, mabriki inaisha, baba nani. Donc huku muile tourment, mais kama unaisha biote bile ile nyumba pale unaanza kuikalamu, donc kule kupumujika kule kutakusabwisha mateso yote loriteso. Sema amen. Niku napenda maombi yangu ile niku naambia Mungu ni ya kusema ke na weye mu 2022 upumujike, mu 2022 na weye ukuwe na furaha ya kona kazi yote lonafanya. C'est comme ça. Alléluia. Parce que awene ku vivre toujours muma secousse moiti. Non. Inapasha unavivre mu secousse et après unafanya nini? Unapumujika. Joseph arilala mu prison, mu prison, il n'a rien fait. Ashikufanya bibaya tabi. Alala mule mu prison, muku banchawa. Il y a un frère ici qui nani bari mbambaka. Kule ku bureau de kule. Nous sommes partis là-bas. Mine ingia mule, on intervenait. Kutoka tupaka hivi. Mina shikia huku kitu kine nitembe. Nafanya hivi. Chao. Mangwele ni kwa baridi. Imagine ule kuikala tu chawa deja. Bon, que dire ya ule asha kuikala ule enalalamu. Amen. Unekala mwile makondisyon ya mubaya ila kufanya bubaya mwaka au kufanya bubaya hata bumoa. Mungu eko naona ile mateso ile. Alléluia. Puisque si Joseph avait accepté ya kukushe na bibi yake anani ya Potiphar, tafuta kuingia mu prison. Hata kama sema tafuta kuingia mu prison, puisque onaona kama unafanya bintu bya bibaya mbuficho, huyo ya kusema ke biote bya buficho abificha make tu. Binona kanika kapaka. Alléluia. Mais quand même ule mwanamke alipasha paka comment kumprotéger. Mais Joseph il a refusé à cause ya Mungu wa babaki. Anachele ma privilège ile bantu bateze banakupatia, mimi nakwambia saa iku ya kiloko sana. Que ile Mungu eko na réservé njuu yako. Il est resté en prison. Mais après prison, Mungu aliyo sema ke aranza kuteswa mu prison. Maintenant tant ya ye kuteswa ya mbavu kuluma, kulala mu makondisyon mubaya,
byakuria bile beko na changa na malaki na sombe na nkalanga na byote mioko byote pamoja unaanza kuria. Aina sasa makelo mitakuria nashika hamu ya kuria nani kanyama mu prison muna bia vile mu prison ba yake guu ya muntu. Mungu ariyo ile mateso yote ile. Mais wakati le temps irenea, mimi nakwambia ya kusema ke Dieu lui-même il est descendu mu palais royal. Anashuka directement mu esprit. Anamuingisha mo image. Ile image ya kusema ke ataba magicien baki abakupashe kuinterprete puisque ile affaire ana affaire ya boni affaire ya Mungu wa kumbingu. Anapenda maintenant a créer affaire pour que mtoto wake afanye nini? Apate na kazi, apate na pa kuikaria. Sema amen. Huyu Mungu tuku nalamukia shibote kila shikota asubuhi. Mimi nakwambia ya kusema ke wewe njoo napasha kuyapa huku mubambia. Sema amen. Mungu a créé affaire mu maisha yako. Mungu akupatie kazi, Mungu akupatie franga, apasule post moja ile aina ya mtu mwingine. Ni yako weye. Mimi nasema ni ya nani? Ni yako weye. Kama Mungu wa mbingu alifanya kia anapasula post ya premier ministre, ile post ile wakati ile Joseph anatoka hivi anainterprete. Eko n'interpréter avec intelligence. Acha nikwambia ya kusema ke lorsque le Saint-Esprit habite en vous, ce n'est pas seulement pour aller chasser les démons. Non, non, le Saint-Esprit habite en vous aussi juu ya kutengenesha akili yako. Sema amen. Muntu leko na Saint-Esprit ateza nejegale même avec un savant. Amen yako kochini. Mimi nasema ule ko na Saint-Esprit eko pamoja sangine na kupita puisque ule eko savant puisque alifunda hivi na hivi huyo ya kusema ke eko limité puisque ya Joseph ilikuwa ni affaire ya bamiungu, ni ilikuwa affaire spirituelle. Utezi unafunda kwa masomo je, mimi nakwambia ya kusema ke basta kufundisha seki ya spirituel. Kule batakufundisha seki ya spirituel ni hapa. De façon que bilo rifunda ta kumasomo une bia associé na bitu kuna kufundisha hapa. Mimi nakwambia ya kusema ke fashe yote lo tatumika. Unajua sasa make pour le moment ukikwetu paposta bien. Il faut funge maro mubaya. Inapita. Alléluia. Mais kama sema uko combattant en culte matinal, hapana kushikia boka. Post yote ile batakupatia ikala hapo. Kapo pokali batakupika akasta kufanya kintu. Poison ile batakupatia uteikuno uteitapika. Sema amen. Sema amen. Auna pafashi ya bien, njoo uku bien. Njoo kwa bonne santé. Bana kuikarisha pafashi ya bien. Malari. Non, non. Tu n'es pas n'importe qui. Ula ranza kukuchezea vile mimi nakwambia kusema ke kule kuroshi mimi kubelere mimi nasema kama sasa make baloge beko na puissance ya kulamusha bya kulamusha banatuma nteta uyo ya kusema ke na shie tuku na ile kapasite ya kufanya nini ya kubatumia hayo bile banalamusha tunabibeba paka bile barilamusha bile tunafanya nini tunabarudishia. Sema amen ya nguvu. Sema amen yaanze kuikala mkichwa yako. Wewe ya basta kukimbisha pa ile fashi. Sema amen. Mimi nasema basta kutosha pa ile fashi. Pa fashi amfranga Mungu akwekepo. Wakati ile Mungu aleka Joseph pa ile fashi. Ba magicien hakuna ula rishimam. Alléluia. Ibuloji yote kunona mu monde entier iku na tomboka hivi na hivi. Source yayo ni Egypte. Suivez bien l'histoire. Documentaire. Alléluia. Faites des recherches, vous allez trouver ça. Imabulo jote ma rose croix manini tout ça vina hivi. Mais Mungu qu'on élevé Joseph. Yulu yabale bote bad. Sema amen. Ile Babiloni ile njo source yenyewe.
Kama unashika Nimrod ule unashika mu Biblia sasa make c'est l'homme noir, l'homme le plus puissant wa kwanza kumbele ya Mungu. Uyo ya kusema ke mu monde ya balo njo le ba eko considéré comme le grand maître. Le premier maître mu buloji. Alléluia. Mais Daniel, il était au-dessus de tous les magiciens. Mungu wa Daniel aranza kusauver na bale baloji. Puisque barishindaka kuinterprete. Mfalme anasema mutakufa. Mais bwana mwana anasema nono ubahurumie kuko muntu mwingine na ye eko na Mungu, ule Mungu ana na demeure parmi les hommes. Demeure yake ko yulu. Mungu wako ana na demeure parmi les hommes. Non, non. Mungu wako ko yulu. S'il veut intervenir, hakuna ule atashimama pale sao mie njo muntu fulani hivi na hivi. Ça ne peut pas se faire. Na weye ni kuna kuinvestir hii predication ni ya kukuikarisha mukichi yako ya baraka wa kukutosha nako paka vile Yesu alisema Pentexusia, tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne aussi. Vile mimi rishikata na wewe mfanye nini? Mshikate pa ile baraka ile. Mimi nasema akasema amen ya nguvu. Kama unekala pa ile poste hata 10 ans utafanya bintu bya binene. Kama unekala pa ile poste hata 20 ans utafanya bintu bya binene. Kama unabarikiwa panda maisha yako yote mjima, mimi nakwambia ya kusema ke batoto yako basa teswaka. Maisha ya zigzag mimi naikatala mu maisha yako. Unaenda hata kama ulianza mvumbi, unalambula mvumbi, na kama unaanza panda, kushuka pana. Mimi nasema kushuka. Sema amen ya nguvu. Sema amen ya nguvu. Alléluia. Dieu doit nécessairement te consoler. Le texte qu'on vient de nous lire ici, banasema veuve, une veuve. Cela veut dire quoi? Bwana shakufa. Cela veut dire que Bwana shakufa. Nguvu yake inapunguka de ce côté-là. Elle est restée avec son fils. Ule mwenyewe atezi anamsoutenir, atezi anamsaidia na yeye anakufa. Ubakie tu paka hivi. Unaona sasa make ile buchungu. Alléluia. Utebutu. Je vous avais dit ici il y a frère moi nani bibi yake tunombaka naye. Dadake njole alimukomesha tu ça. Ule dadake ule na yeye kuna mtoto wake kama ni wa kwanza tu sasa hivi na hivi kula rienda banenda banampika kani kumpika na akufa. Ile buchungu muro anaikala mwenji kama ni combien de mois ashikuri. Arikufa. Amen amen. Vaut mieux qu'avorton imbe toke. Na hapana ule muntu ule unainvestir unafanya hivi njua komee malari kumutunzisha hivi na hivi kumufundishisha masomo ya kusema ke nono na yeye akwe muntu na mimi aanze kunyangaria ule muntu banafanya nini. Beko natafuta bakate yenye mapilie yako soutien yako pale onekamiaka beko navunja njoka ja shetani ni kuvunja kote kule huku napenda nani ya kusema ke no huyu njoba navunja huyu njoba nakata njo pale mimi napasha hata kama huko na masoutien ya vile même ile masoutien hapana kupusa Yesu Kristo puisque batezi banakata ile masoutien ingine mais Yesu abasta mukataka shiko hata moyo. C'est amen. Alors cette femme là veuve en même temps anafisha mtoto full iku yenye kumwanture muma problem yako hata kama bantu ba 1000 hata 2000 onaona ku muntu mwingine kipakirio bantu banaela bantu bariala hata Kongo yote mujime na kwa pale amusta consoler muntu hata mo. Alléluia. Ula shopotesha ashofanya nini? Ashopotesha. Na wakati ile beko naenda kujika ule mtoto
ule mama anajua kusema nono hapa kunafanya nini, kunaisha. Et puis image ya bwanaki pense que ilirudia mkichwa. Shibote tunayuaka kuko bale, kama unaenda huku mtu mwingine tute munaenda munajika, anaenda kujika ni mtu mwingine, maana anafika mkaburi mule, anaenda tafuta kaburi kama ni ndugu wake, anaanza kuri wao yoka sasa make nani ku mabiro bingine, unaona mtu anaria unaona sema anaria ni ule eko naria pale, ashirie ule eko naria pale, eko naria ni Alléluia. Entouré mais aucune consolation. Bobe kona toka mu ville, Yesu na yeko nengia mu ville. Banakutana. Ce qui m'a toujours impressionné mon façon ya Yesu namna yake kutumika. Pour Jésus, on en attend mon français, toujours yoka kusema make, il y a les choses animées et les choses inanimées. Shinjoville. Inanimé, les choses inanimées, bintu bila na esprit, abina na buzima. Directement mukichwa yetu tusha kuyoka kusema make non, iki sai pylône ou bien iki kichi. Ce qui est inanimé, c'est-à-dire akina un esprit, parle déjà, mina yoka kusema ke iki kintu akista fanya nini, akiste nishiki. Mais Jésus n'était pas comme ça. Pour Jésus, il prouve réellement qu'il est Dieu. Puisque Mungu eko capable ya kusema na kila kintu kyote. Sema man. Puisque yeye njo eko Mungu, anaumba kila kintu kyote. Kile kintu kyote kile Mungu aliumba kiku inanime kumbele ya muntu, me kumbele ya ule alikiumba kiku anime. Amen. Mimi nasema nini? Kuku bile chie tuku nasema biku inanime ni kumbele yetu chie. Me kumbele ya ule ariumba hata hii bulongo, uyo ya kusema ke hii bulongo iku na personnalité kumbele ya Mungu. Itezi na raconter Mungu tout ce qui se passe. Kama wao nakatala kumupatia Mungu rapport, Mungu atauliza hata hii pylone. Hii pylone itamupatia. Kama Mungu anauliza hii pylone rapport, asema unipatie rapport ya kilt matina. Sasa hii pylone itafungula kinwa hapa itamupatia rapport de tout ce que nous faisons ici. Amen yako kochini. Alléluia. Alors Jésus ne considérait pas ya kusema que non. Même l'autre fois, je vous ai parlé du tourbillon. Jésus, il s'est adressé au tourbillon. Il a parlé au tourbillon. Na tourbillon inafanya nini? Inashikia. Et le passage qu'on vient de nous lire ici, Jésus n'a pas prié. Ou qu'on a problème kumbele. Une prière triangulaire. Yende. Ishuke. Njoo ikurudirie sasa. Alléluia. Umwambie lo pembeni akasema ushitume mbele kule. Uiadresse directement au problème. Sema amen. Maombi yako fanya nini? Uiadresse déjà. Donner de l'ordre. Sema amen. J'ai toujours attends mon cadre de la prière. Oh, prière de combat. Akwikala que prière de combat. Chaque on a prière de combat. Ou qu'on a prié. Prier, cela veut dire quoi? Prier, cela veut dire quoi? Mon terme, tout y a simple. Hein? Chinikulomba. Ce n'est pas ça. Prends le dictionnaire Larousse. Puisque prier, ce n'est pas un mot qui est tombé du ciel. Non, non, c'est un mot qui a été formé par les hommes. Est-ce que tu n'as pas tant? Prière, c'est demander. Prière de combat. Mishi vile utaanza kubifanya huku na demo kumbele kisha una muprier kisha una kombana. Alléluia. Kuku wakati ya prière na kuku wakati ya coordonner. Naita sasa makeni prière de combat ni coordonner kuleta instruction. Paka vile unasikaka chef de l'État qu'on asema j'ai instruit. Il n'a pas demandé, il a fait quoi? Il a instruit.
nani raisi wakati il alikuwa kukashamata, il n'avait pas prié, il avait instruit. Anasema kuanzia leo, na ile sauti yake ya bien, kila muntu ejibomowe. Pala anasema uyo ya kusema ke ule wote wa service yake, alléluia, déjà asha kuyo déjà kile le chef de l'État a dit directement, banashuka kama Mungu analeta ordre ya kusema ke wewe unabarikiwa, uyo ya kusema ke Mungu hasta fournir tena effort wote ule ko habilité déjà directement, il descend directement. C'est amen. C'est amen. Hasta shuka oh hivi. Non, non. Est-ce que nous comprenons? Na wewe vile kupale, s'il y a un problème, adresse-toi. Jésus, il a parlé aux morts. C'est ça que la Bible dit, il a parlé aux morts. Vile mtu anakufa asenishikia, mais Yesu alikuwa mwenye kuya ya kusema ke na mufa anafanya nini? Anashikiaka. Mimi nasema na mufa anafanya nini? Anashikiaka. Ile dolari, ile mfranga, hata 1000 francs, hii mfranga iko na mashikio. Kama unasema nayo itafanya nini? Itashikia. Sema itashikia. Sema na ile mfranga ya kusema ke a partir ya leo miye ubu bukubwa watutu bangu boto nyanze kukufukusha hivi na hivi. Non, il faut tukue tuanze kuheshimiana. Alléluia. Est-ce que c'est l'argent qui a créé l'homme ou bien c'est l'homme qui a créé l'argent? Tuambiane tu vérité. Mimi nasema qui a créé l'argent? Est-ce que c'est l'homme, c'est l'argent qui a créé l'homme? Mais comment tu peux créer quelque chose inaanza kukutourmenter? Mimi nasema 2022 makuta haista kutourmenter ni katika jina la Yesu. Niko nakulapia kama unaweka kile makuta haista fanya nini? Haista kutourmenter, inapasha kwanza kukuheshimia. Sema amen. Haleluya. Awene kwanza kona kaneka mtu wabule njua huna na mfranga hivi na hivi. No! Makuta inapasha kwanza kukuheshimia sana. Non, mon maître a besoin de moi pour le servir. Alléluia. Jésus, il a parlé aux morts, akisema ke petit, aux morts, lève-toi. Kinafanya nini? Kinashikia, kinalamuka. Ule alikuwa mwenye bena mwita mort anakuwa vivant. Alléluia. Na Yesu anamubeba ule mtoto, anamrudishia mamake. Sema beba mtoto yako yeye. Ile lufu ilikuwa inakushimama iko na kunyang'anya, inakunyang'anya bwana, inakunyang'anya mtoto, mais mimi le maître de la mort, mimi nashimama hapa, beba wewe lufu, leta huku mtoto, rudia kule. Mimi nakwambia sasa, sema ke asubuhi ya leo que Jésus s'élève dans ta vie, a ordonné lufu yanze kulibere ni katika jina la Yesu. Ninasema yanze kulibere. Wewe hausakufa hivi, hapana. Mimi nasema ke hata kama sema mukiro deja baraza kwenda na wewe msanduku, mimi nasema hapa niko nasema hapa huku na lamuka, huku na tomboko ne bauliza sasa muko nenda na mimi wapi? Sema amen. Mimi nasema ke abasenda na wewe fashi. Quelque soit ile njia batakatirishe Yesu, batakutana na Yesu. Mimi nasema batakutana na Yesu. Ile njina ya Yesu haina ya kucheza bien aimé. Mimi nakwambia sasa ile njina ya Yesu iko ndani yako, mtu ashene kukuchezea. Sema amen. Lisez même nani l'histoire ya nani alisungi mbula, vous allez comprendre. Lisungi mbula ne mange pas les nani biakura bia mwanamke anepike vi, non, lisungi mbula tire pour aller manger. Alléluia. Pour aller manger et puis il rentre. Un jour en Inde, puisque il avait le pouvoir, il comprenait même ce que les arbres pouvaient parler. Même nani bandeke koma ba siku moja konenda mpori anashika bandeke beko na imba chorus moja ya matata beko na shukuru Mungu. Njoo anasema bandeke
beko na imba, beko na reconnaître Mungu. Ule Mungu yeye iko wapi? Alléluia. Mais miye muntu nashinda ku reconnaître Mungu, mais bandeke be na reconnaître Mungu. Alléluia. Pas loko ne négliger kama unengia unaomba. Alléluia. Baki kuingishe mwile monde. Mimi nakwambia sasa make au satafuta hata maombi. We moye. Tanzo la mukata bushiko naanza komba. Alléluia. Un jour il est rentré comme ça, il va nani babiana bamoa batatu banendo tafuta nani makiri tout ça hivi na hivi, kufika kule banebambia sasa yake kule muku nenda mutakutana na bale mutakutana nabo mushikimbi kule banakutana na tuba tunzunji kuangaria hivi, ils n'ont pas supporté kuangaria tu ile ma créature ile banakachika mbii mule mukukimbia mule kuku moya parmi les trois là kwabo baranza kumufundisha mambo ya Mungu. Alléluia. Hapa nape mule mkuanguka, Yesu unyurumie ni kupaka mtoto yako pala rita ya Yesu vile tule tuba pigme turijunguluka tunaanza mbio ile yetu ya mule mumbio mule njoba tunakutana na lisungi puisque il était le grand maître antushima c'est quoi muna kimbia vile asa tulikuwa na rendez-vous moi na babiana moi mais banafika pale ils n'ont pas supporté banakimbia. Alors tunaanza kubakimbisha njoo kubabamba, mais moya nanguka na taa njina moja hivi. Sasa njina aje? Wanataka tu njina moja hivi. Hakuna moya kutaya njina Yesu. Yeye njoo ni Yesu. Tunaoka kupita pita pale mbio. Njoo sasa naulize sasa make. Non. Oui, Jésus, il est plus puissant que nous. Alléluia. Ula ranguka na lomba vile buluma. Yari bakiaka mujima bale bari kimbiaka ba, puisque kuku bantu bengine beko mbio de nature. Basha kwenda. Me barendo lukula bajimu. Me uya ranguka na taya njina ya Yesu, ari bakia mujimu. Sema amen. Ambiro pemena kwa hapana pa kwanza kwa mie mimi nakalaka hivi mimi nakalaka hivi. No, wanze kurudisha mbele ma competence yako, pitisha competence ya Yesu kumbele. Kama na yari kwa na yeye kama rendo lukula bajimu. Haleluya. Mimi nakwambia kusema ke Mungu ndani yako abene kukuchezea. Yesu kuchezea. Haleluya. Vita hata kama sisi sema ke muloja na shimama njoo kukombanisha, muikombane. Mimi nakwambia sisi sema ke atakimbia. Kuko mtu mwingine kama unamchokoza mvita paka wewe njoo rianza mimi utatafuta koma kuisha. Yetu shia ishaki. Kule ku Bel Air mir sema vita yetu she na monde de ténèbres. Ikutusa Yesu njoo ko arbitre. Je na comprendre moi. Arbitre unayota mazembe na lupopo kurukwa ka arbitre wengine yeye kwa arbitre meko deja fanatika mazembe kama zemba nengisha ushako na arbitre eko na arbitre eko deja fanatique mutabambia we banakularisha mubaya kuku ka demo. Yesu anasema unamularia mubaya mon frère. Anachoka hapa umwache mbele apumujike mbele. Objectif ya arbitre ni paka wewe ufanye nini? Win. Je dis là-bas ya kusema ke mu maisha yako hausta kufa paka ubarikiwe.
paka ubariki kufa ustakufa. Batakutupa Yesu atakwaza lamuka mbele. Malari unamteswa sana mtoto wangu, lamuka mbele. Paka unabarikiwa. Paka vile Simeon anasema ke hapa miti hizi sasa kwenda piske macho yangu inafanya nini? Inaona. Unatafuta kwenda wapi au yaona? Shimamia yule ambia yule pembeni sasa unatafuta kwenda wapi? Oh, mimi nalotaka. Unalotaka bintu gani? Oh, bile mimi nalota paka bifanike nini? Huku nenda wapi? Shimama yule wapi? Huku nenda wapi? Au yaona huku nenda wapi? Shimama yule kwa na ile furaha huku nenda wapi? Saa zingine pale huku namwambia huku nasema njoo na ile malari na bale bademo baranza kumpeleka. Weye vile kupale je te donne le pouvoir ya kushimamisha biote bile biranza kumubeba bina mpeleka wapi? Sema amen. Lufate hivi niku nakwambia sema na ule kukumbele kwa saa hakuna kule utenda. Utekala hapa. Utaona Mungu akamenisi vile anabariki analetaka baraka. Vile ashopandisha kaba kupandisha na we Mungu akamenisi paka akupandishe na we. Na we pako ulamukane na bantu banene. Paka na we unge mu presidence. Paka na we sumure. Paka na we unge mu entreprise ya minene ya mu monde. Uku nenda wapi? Umwambie leo pembeni kasa uku nenda wapi? Nani ule nakupeleka? Eko nakupeleka wapi? Ile malari nakupeleka wapi? Ile sida iko nakupeleka wapi? Haista kupeleka fashi. Mimi nasema haista kupeleka fashi. Mimi nasema ke ile malari haista kupeleka fashi. Ile lufa haista kupeleka fashi. Pale. Ale rudia. Tu as encore à faire ici sur cette terre. Mimi nasema huku na bia kufanya hapa chini ya dunia. Sema ke ningariki na bia mimi kufanya hapa chini ya dunia ningariki. Tafuta kwenda wapi? Au senda fashi. Hii misemo mimi nasema ke au senda fashi. Ote unatashimama mimi nakwambia sana ke yeye ndio atatelemuka ni katika jina la Yesu. Que mon Dieu vous bénisse.